जगन्नाथ नमस्कार दर्शक बंधु आपण देखुं ओडिशा अपडेट। आज मे 12 तारिख आसतु जाणीनवा आज 30 बड़ खबर। देशठार आरंभ कर विदेश पर्यंत ओडिशा सीमित सबु बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। जदि आपण प्रथम थर पर आम चैनल को विजिट करुछन्ते तेबे सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नहीं। प्रतिदिन एही वीडियो देखिबा आम चैनल को निहाती सब्सक्राइब करिवे। और ओडिशा रे बढ़ी चलीछि तेल संकट। राउरकेला शहर सेक्टर नंबर 17 अंचल रे पेट्रोल पंप रे देखा देछि तेल संकट। गत किछि दिन हेबो 7 छकरे थिबा पेट्रोल पंप रे एक नुआ नियम देखा मिली। तेल संकट जो 2 चकिया गाड़ी पाई 200 टंका पेट्रोल मिलुची और 4 चकिया जान पाई 2000 टंकार पेट्रोल मिलुची। पेट्रोल पंप रो कर्मचारी कहउछंती एबे सेपटू तेल आसु नै, तेणु एई नियम करिछु। परवर्ती खबर, एलपीजी सिलिंडर व्यवहार करुवा लोकक पाई एबे गुरुत्वपूर्ण खबर सामना को मिलुथिबा सूचना अनुसार एलपीजी ग्राहकों को पठाउथिबा एसएमएस रे उल्लेख अछि जे जेउ माने वार्षिक टैक्स योग्य आय 10 लाख टंकारु अधिक होइथिबो सेमानंकु मिलिबो नाही सब्सिडी टंका बोली कहिसंती सेंट्रल गवर्नमेंट। परवर्ती खबर, पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री कले बड़ घोषणा। पश्चिम बंग रे जून 1 रु महिला मानक पई मागणा बस यात्रा सुविधा आरंभ करा जिवो बोली घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। आउ कहिसंती राज्य रे आयुष्मान भारत योजना मध्य लागू हेबो। एही नुआ निष्पत्ति लक्ष लाख परिवार और कर्मजीवी महिला को बड़ सहायता देव बोली कहिसंती पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री। प्रति खबर, सोमनाथ मंदिर पूर्ण प्रतिष्ठा को 75 वर्ष पूरिबा अवसर रे गुजरात रे भव्य अमृत महोत्सव पालन करा जायछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष पूजा कुंभाभिषेक भव्य एयर शो रे शामिल होई भारतर संस्कृति और गर्व और आध्यात्मिक शक्तिर वार्ता दैछन। प्रति खबर, जनगणना रे ओडिशा हेबो 1 नंबर। एही बळी किछि सूचना दैछंती मंत्री सुरेश पुजारी। कहिसंती ओडिशा रे 90% रु अधिक घर गणना काम शेष होई गला। एहा भितरे कोरापुट रे 90% और कटिया रे 100% घर गणना शेष होई जाइछि। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ अपडेट। सरकार सुभद्रा योजना रे वंचित थिबा 79,000 रु अधिक महिला को एही योजनार लाभ उठाइबा पई जोड़िछंती। प्राय 61 कोटी टंका बंटन करा जाइछि। एहार पंचम किस्ती रो डेट किछि दिन मध्यरे रिलीज हेबो। परवर्ती खबर, द्वितीय थर पर आसाम रे सीएम हेबे हेमंत विश्व शर्मा। बीजेपी विधायक दल नेता भावे हेमंत नाँ रे घोषणा। आसाम रे आसंता काली तृतीय थर पर शपथ नेबे बीजेपी सरकार। खबर, सीएम किसान योजना पर एग्रीस्टार फॉर्म रो आईडी जरूरी बोली सरकार सूचना दैछंती। चाषी मानक शीघ्र रेजिस्ट्रेशन करने को कहुଯାଇଛି। भविष्य में योजनार टंका पाइबा पई यह आवश्यक। परवर्ती खबर, दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होइथिबा लघुचाप क्षेत्र आसंता 48 घंटार अधिक घूर्णीभूत होबार संभावना रही। यार प्रभाव ओडिशार विभिन्न जिले में वर्षा और पवन बढ़ी पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। परवर्ती खबर, 2 दिन धरी चलुवा रत्नभंडार गणति मणति कार्य को नहीं आसिला नुआ अपडेट। श्रीमंदिर भितर रत्नभंडार रे महाप्रभु अलंकार गणति मणति पाई मोट 9 दिन धार्य करा जायछि। बैठक पर श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु एही बड़ सूचना जारी करा जायछि। राज्य सरकार ओएसओपी अनुसार आसंता 19 तारिख रु पुणी गणति कार्य आरंभ हेबो। परवर्ती खबर, पंजाब विधानसभा निर्वाचन पूर्व आम आदमी पार्टी को बीजेपी देला आउ एक बड़ झटका। पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मानक संपर्कीय भाई ज्ञान सिंह मान आज हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह साइन एवं पंजाब बीजेपी राज्य रे सभापति उपस्थिति रे बीजेपी रे जोग देइछन्ती। खबर, तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं चर्चा। गतकाली प्रधानमंत्री तेलंगाना जाई विभिन्न विकासमूलक प्रकल्प उद्घाटन करथिले। एही अवसर रेवंत रेड्डी निज उद्बोधन कहिथिले तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समय मुख्यमंत्री थिबा मोदी गुजरात मॉडल करी राज्य को विकास शीर्ष में पहुंचाई दिला। सेतेबेले मनमोहन सिंह जेमिति मोदी को साहाय्य करथिले ठीक सेही भली भाबरे एबे तांको साहाय्य करिवा लागि अनुरोध करथिले तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। परवर्ती खबर, पश्चिम बंग रे हजार हजार शिक्षक आश्रयों पाई खुशी खबर सुनाइछन्ती मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण बैठक में स्कूल चाकरी पाई आवेदन करुवा प्रार्थी को बयस सीमा को 5 वर्ष वृद्धि कराइछन्ती। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह प्रतिश्रुति अनुसार यही बड़ निष्पत्ति नूतन सरकार। खबर, तमिलनाडु राजनीति में आरंभ होउछि नुआ जुग।
ତାମିଲନାଡୁର ନବନିର୍ବାଚନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଥାଲାପତି ଆଜି ଡିଏମ୍କେ ମୁଖ୍ୟ ଏଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଖବର ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଥାନାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବ୍ରିଫିଂ ପ୍ୟାରେଡ୍। ବାଲ୍ୟନ୍ତା ବର୍ବରତା ପରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ଟାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଥାନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଫିଂ ପରେଡ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଦେଶ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କମାଇ ଜାତୀୟ ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କାମ କରୁଥିବାର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଖବର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରୁପି ରେଟ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ଏହାକୁ 5.25% ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆର୍ବିଆଇ କହିଛି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ବୃଦ୍ଧି ହାର କିଛି କମିଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେରଳରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ବହୁ କର୍ମୀ ବିଡି ସକ୍ସେନାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ରାସ୍ତାକୁ ନାମିଛନ୍ତି। କେବଳ ସକ୍ସେନାଙ୍କୁ ହିଁ ସିଏମ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି କର୍ମୀମାନେ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସପୋର୍ଟ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ଚୀନର ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ସେପଟେ ଇରାନ ସେନା ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛି ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକାର ଟଣାଟଣି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଖବର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମେ 13ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ସେଠାରେ ସେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ବେପାର, ତାଇୱାନ ଓ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ଭେଟକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନଜର ରହିଛି। ଭାରତ ସଫଳତା ସହ ଅଗ୍ନି-5 ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ମିଶନ ଦିବସ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ମିଲିଟ୍ରି ଫଲ୍ ୱାର୍-ହେଡ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। 5000 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମିସାଇଲ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 5000 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମିସାଇଲ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନର କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମିବାର ନାଁ ନେଉନି ସୁନା। 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 1,39,450 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 1,52,130 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସିଲଭରର 1 କେଜିର ଦାମ ରହିଛି 2,85,000। ଖବର କାଲି IPLର 55 ମ୍ୟାଚ୍ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ vs ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 210 ରନ୍ ବନେଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 19 ଓଭରରେ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 216 ରନ୍ କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।